ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया, तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। ভারতের পার্লামেন্টে এমন উত্তেজনা সাম্প্রতিক সময়ে আর দেখা যায়নি। বৃহস্পতিবার লোকসভায়, শুক্রবার রাজ্যসভাতেও বিতর্কিত ওয়াকফ সংশোধনী বিল পাশ হয় দীর্ঘ 17 ঘন্টার ম্যারাথন বিতর্কের মধ্য দিয়ে। আর এই ইস্যুতে দেশ জুড়ে ক্ষুব্ধ আতঙ্কিত সংখ্যালঘু মুসলিমরা। ये 2 बजे रात में कौन सा कानून जिंदा रहता है लोग का, जो बिल जो है पास करा लिया जाता है। मुसलमानों के फायदा के लिए हमने ये कानून लाया है। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से कहता हूँ कि आप अगली बार आप सदन में एक नया कानून लाइए, जो मंदिरों में, मठों में, आश्रम में जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो लोग हैं उनको मंदिरों में उनका अधिकार दीजिए, उनको पूजा करने का अधिकार दीजिए, उनको भी अपना भागीदार बनाइए। বান্ডেল থাকলে প্রতি সেনমানিতে টাকা বাঁচবে। বিকাশ সেনমানি বান্ডেল কিনে জিতুন প্রতি লেনদেনে। ওয়াকফ হলো মুসলিমদের দাতব্য বা ধর্মীয় অনুদান, যা মুসলিম সম্প্রদায়ের কল্যাণে ব্যবহার করা হয়। অন্য কোনো কাজে এ ধরনের সম্পদ ব্যবহার, বিক্রির বা মালিকানা হস্তান্তরের অনুমতি নেই। 150 কোটি জনসংখ্যার দেশ ভারতের সংখ্যালঘু 20 কোটি মুসলিমের জন্য ওয়াকফ জরুরি, কারণ তাদের মসজিদ, মাদ্রাসা, কবরস্থান ও এতিমখানা পরিচালিত হয় ওয়াকফ বোর্ডের মাধ্যমে। सन 1947 में दिल्ली की जामा मस्जिद की तारीखी सीढ़ियों पर खड़े होकर के भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा था कि मुसलमानों कहां जा रहे हो, यह है तुम्हारा मुल्क, यहां तुम्हारे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं। उस वक्त मौलाना आजाद की ये सदाएं सुन करके लोगों ने अपने सरों की गठरियां उतार करके रख दी थी। आज उसी दिल्ली में मौजूद देश की संसद में एक बिल आया है जो हमसे उसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के सबूत मांगेगा। গেল বছর অগস্টে ওয়াকফ আইন সংশোধনে বিল আনে হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিজেপি সরকার। যাচাই বাছাইয়ের পর কিছু সংশোধনী দিয়ে গেল ফেব্রুয়ারিতে বিলটি পার্লামেন্টে উপস্থাপনের জন্য ছাড় দেয় সংশ্লিষ্ট প্যানেল, যার ধারাবাহিকতায় টানা উত্তপ্ত বিতর্কের পর গত দুদিনে পার্লামেন্টে পাশ হয় বিলটি। আইন হিসেবে কার্যকরে বাকি প্রেসিডেন্টের সই। নিম্নকক্ষে বিলের পক্ষে 288 ও বিপক্ষে 232 ভোটের কথা উল্লেখ করে প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের নেতা মল্লিকার্জুন খার্গে বলেন, বিভিন্ন দল থেকে তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও বিলটি পার্লামেন্টে ওঠায় সরকারি দল। নুসহাত কামাল, এখন বিশ্ব।